So before going through, I'm going to present two case scenario. So case one, see, a 28 years old male presented to psychiatry OPD with complaints of suspiciousness, irrelevant talk, social isolation, food refusal for more than 6 months. On detailed interview and mental status examination, he revealed that his food is being poisoned by his family members. He is always being followed upon by his neighbors through camera and wears fitted in his rooms and bathroom. His thoughts are being controlled upon by his neighbors. He has a strong belief that people are talking about himself and discussing upon each other to harm him and his family members. So, and his family members informed he often mutters to self, locks all doors and window. So, what do you think the case is? তুমি আমাকে ওই মাইকটাই দাও, অসুবিধা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, তো কি মনে হচ্ছে ফার্স্ট কেসটা কি কেস বলো তো, আর এখানে সাইকোপ্যাথোলজি কি কি আছে? সাসপিশিয়াসনেস, ঠিক আছে, সাসপিশিয়াসনেস তো যে কারোরই হতে পারে, তো নট সো সিগনিফিকেন্ট, ঠিক আছে, বাট দেয়ার ইজ ইরেলিভেন্ট টক, social isolation, food refusal for more than 6 months. It is not like 1-2 days. কি বলছো? ইয়ে শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে? কি বুঝতে পারছি না, একটু জোরে বলো। হ্যাঁ, delusion of persecution. Yeah. তা কিসে হয় এটা ইউজুয়ালি? And there is কি বলছে যে suspiciousness that is food is being poisoned. ঠিক আছে, কারোর হতেই পারে যে ফ্যামিলি মেম্বার্স হয়তো কনস্পিরেসি করছে, সে পয়জন দিতেই পারে, বাট তোমাকে সেটা মানে সাইকোপ্যাথোলজি কিভাবে এস্টাবলিশ করতে হবে, তাই না? তুমি তো আর বাড়ি গিয়ে দেখতে যাচ্ছ না যে কি সত্যি কি না মিথ্যে। বাট দেয়ার আর অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস লাইক সেলফ মাটারিং, ঠিক আছে, অ্যান্ড সোশ্যাল আইসোলেশন, and the actually pre-morbid, the patient was not like that before that, but for 6 months there is some change in his behavior. Okay, so this is one case. Another is a 25 years male presented to OPD with complaint of over talkativeness, increased activity, decreased need for sleep for last 3 to 4 days. On MSc and interview, patient revealed he has special connection with God, gained supernatural power to control the world. He believes he has definite connection with ministers and bank account over crores. He also believes people are jealous about his power, and there was overspending, food refusal, increased religiosity, reckless behavior, and there was recent history of alcohol abuse. So, কি এটা কি কেস? Grandiosity, yeah, delusion of. So first is, if it is a you have to make a provisional diagnosis, it is delusion of persecution. So it is commonly seen in schizophrenia. Okay, and next, it is quite opposite. See, there is disinhibition when a patient is over talkative, talking very much. Okay, very much over, and there are some tall claims, grandeur ideas. So it is a manic phase, I mean manic episode in a bipolar mood disorder. So this is the two cases. Next, delusion. So it has already been taught that what is delusion. Delusion is a false belief, false unshakable belief that is out of keeping with socio-cultural and economic background. Usually two types, primary and secondary. Primary key মানে primary, there is no other secondary psychopathology, but in secondary it may be due to other secondary
morbid experiences. For example, a person having depression can develop delusion of poverty or delusion of ill health. So that's secondary. And primary is different. Primary means সেখানে কিন্তু অন্য কিছু সাইকোপ্যাথোলজি পাবে না, আদার মুড সিমটমস বা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ সেখানে কিছু থাকবে না। সো দ্যাটস প্রাইমারি। সবকিছু ডিজিজেরই আছে যে প্রাইমারি কজ, সেকেন্ডারি কজ। সেকেন্ডারি মিনস সাম আদার reasons. There are definitely some other reasons. And primary means no basic pathology. I mean active pathology in there. I mean secondary pathology. Next, formation of delusion. Delusion tori hoy kibhabe? There are some stages. Okay. Number one is affective response. So a mnemonic has been done, ABCD, EPS. Affective response. Okay. That is the patient developing mood symptoms in action to delusion. Affective response, first stage. Next is bizarreness. Bizarre means distorted thinking. কিরম distorted ideas আসছে, ঠিক আছে? Next is conviction. How much the patient is believing about his thought. Next is disorganization. Disorganization means refusal food, taking proper hygiene, or taking care of his daily activities. So there is disorganization. And extension, preoccupation and systematization. So this happens accordingly. তো প্রথমে অ্যাফেক্টিভ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে দেন সিস্টেমেটাইজেশনে যাবে, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য স্টেজেস। ওকে, সো দিস স্টেজেস অফ ডিলিউশন। সো এখানে আরেকটা ভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে, দ্যাটস কোনার্ডস ট্রায়াড, যেটা কোনার্ডস। ওকে, সো ট্রিমা, অ্যাপোফ্যানি, অ্যানাস্ট্রপি, কনসলিডেশন অ্যান্ড রেসিডাম। So you just keep in mind this one is easy. Okay, so if someone asks what are the vectors of delusion or how it is formed, okay, so you have to memorize this. Next, content is important. Okay, কত রকমের ডিলিউশনস হতে পারে? তো কমনলি কিছু কিছু দেখা গেছে এখানে ডিলিউশন অফ পারসিকিউশন, যেটা ফার্স্ট কেসে ছিল, commonly seen in schizophrenia. Okay, schizophrenia, যেটা আমি আরো ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করব। delusion of grandiosity seen in mania. Okay, infidelity. Infidelity মানে কি? Infidelity or morbid jealousy? Yes, love affairs. Okay, and delusion of love, delusion of ill health or hypochondriacal delusion, delusion of guilt, nihilistic delusion, delusion of poverty, delusional parasitosis, also known as egg bomb syndrome. So these are commonly seen. Okay, common delusion. আরো অনেক রকমের ডিলিউশনস আছে, সেগুলোতে আমি ঢুকছি না। সো কমনলি এগুলো পাওয়া যায় ওপিডি সেটআপে, ঠিক আছে? সো গ্র্যান্ডিওসিটি, পারসিকিউশন, এবার কিছু কিছু খুব প্যাথোগনমিক অফ সিজোফ্রেনিয়া। ওকে, লাইক দিস ওয়ান, এগ বম। আনাদার ইজ নিহিলিস্টিক। পারসিকিউশন অনেক কিছুতেই দেখতে পাবে, ডিপ্রেশনেও হতে পারে, ওকে, ম্যানিয়াতেও হতে পারে, সিজোফ্রেনিয়াতেও হতে পারে, অর ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডারে হতে পারে, ঠিক আছে? তো বাট কিছু কিছুতে দেখা যাচ্ছে মানে কিছু কিছু প্যাথোগনমিক, লাইক দিস নিহিলিস্টিক। নেক্সট যেটা আমি দেখাবো, বলো এটা কি, কি এটা, কি টাইপ অফ ডিলিউশন? এটা ডিলিউশনাল প্যারাসিটোসিস, ঠিক আছে? ডিলিউশনাল প্যারাসিটোসিস। আর এটা কি, কি মনে হচ্ছে এটা দেখে? ইয়েস, ইনফিডিলিটি। ইনফিডিলিটি হচ্ছে যে হ্যাভিং, মানে স্পাউস ইজ আনফেথফুল। এই কি পড়ছো তোমরা? নিহিলিস্টিক ওয়াকিং কর্পস সিন্ড্রোম, নিহিলিস্টিক ডেড, ডাইং, ডিকেইং, ঠিক আছে? দ্যাট আই এম ডেড, so my body parts are decaying, my internal organs are decaying, ঠিক আছে? nihilistic delusion. It is often seen in schizophrenia, depression, major depression with psychotic features. See,
ডিলিউশন, নিহিলিস্টিক ডিলিউশন, মানে এতটাই সিভিয়ার ডিলিউশন হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ প্রি অকুপেশন যে স্টেজ, the patient is lying on bed, ঠিক আছে, পেশেন্ট ভাবছে যে আমার সব পুট্রিফাইড হয়ে গেছে, আমি আর বেঁচে নেই, ঠিক আছে। তো পেশেন্ট ইজ লাইং অন বেড অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ডিলিউশন পভার্টি, ঠিক আছে, সব হারিয়ে ফেলবো, কিছু করতে পারবো না, কিছু ধরে রাখতে পারবো না, ঠিক। So these are some of the pictorial representation. Next, coming to important topic, schizophrenia. Okay, so what is schizophrenia? It is a formal thought disorder. It is a formal thought disorder, one of the psychotic illness in psychiatry, most important. So first, Emil Kraepelin coined the term dementia precox. Eugene Bleuer replaced and coined the term first schizophrenia. He also gave Bleuer's 4A, like autistic thinking, ambivalence, affective disturbance, and loosening of association. And Kurt Snyder first gave his first rank symptoms of schizophrenia. Okay, so these are some of the important names you should keep in mind. So schizophrenia এলেই জিজ্ঞাসা করবে who coined the term, তা আগে কি বলতো, dementia precox. Okay, dementia precox. Then it is replaced to schizophrenia by Eugene Bleuer. He gave the term, and Snyder gave first rank symptoms. Okay, first rank symptoms is very important. Subtypes কি কি আছে? হ্যাঁ, paranoid, most common. Paranoid means সন্দেহবাদী, ঠিক আছে, highly suspicious. Paranoid schizophrenia, it is common and ICD coding is F20.0. তো OPD করে থাকলে দেখতে পাবে যে we often give the code, ঠিক আছে, F20.0, F20.1, like that, F32.1. Okay, so we give the coding. So paranoid schizophrenia, one of the commonest. Next is disorganized or heavy phrenic. It is one of the worst prognosis, disorganized. পরে আমি বলছি কি কি। নেক্সট, ক্যাটাটনিক, আনডিফারেন্সিয়েটেড, সিম্পল, পোস্ট schizophrenic depression, and residual. So these are the important subtypes of schizophrenia. Okay, others কি কি আছে? Buffet deliriant, also known as acute delusional psychosis, oniroid state, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ সিন ইন প্রোড্রোম অফ সিজোফ্রেনিয়া, মানে সিজোফ্রেনিয়া ডেভেলপ করেনি তার আগে প্রোড্রোমাল ফেজ। ওকে, তো পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অর হিজ ফ্যামিলি মেম্বার উইল কমপ্লেন দ্যাট হি ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং ড্রিম লাইক স্টেট, মানে একটা স্বপ্নের জগতে আছে মনে করছে, ঠিক আছে, দিনের বেলাও স্বপ্ন দেখছে, রাতের বেলাও স্বপ্ন দেখছে, ঠিক আছে, স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে, অনিরয়েড স্টেট, and it leads to social isolation, impairment in daily activities. Okay, paraphrenia is usually seen in elderly, okay, elderly patients. Schizophrenia in old age. Schizophrenia in mental retardation. Okay, the mental retardation মানে বোঝো তো, intellectual disability patient developing schizophrenia, we call it prof. And Van Gogh syndrome, it is self-mutilation in schizophrenia. Okay, কান কেটে ফেলেছিল ভ্যান গগের কিন্তু schizophrenia ছিল, formal thought disorder ছিল. So due to severe, command hallucination, he cut down his ear. ঠিক আছে, তো সেখান থেকে ভ্যান গগ syndrome এসেছিল। The Van Gogh, not only patient can cut anything, genitalia, okay, other parts, ঠিক আছে, তো খুব সাংঘাতিক জিনিস ভ্যান গগ সিনড্রোম। And TJ Crow classifies schizophrenia as type 1 and type 2. Type 1 means predominant positive syndrome, normal ventricles and good response to medication. And type 2 is usually negative symptoms, dilated ventricle and poor response to medication. Okay, so type 1, type 2 আছে একটা ক্লাসিফিকেশন, আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম ICD DSM-5 classification. Okay,
So type 1 is usually positive. Question আসতে পারে type 1 or type 2. Type 1 is usually positive symptom. Positive symptoms কি আমি বলছি? Positive symptoms, normal ventricles. মানে if we do a neuroimaging, the ventricle and cortical matter are normal. Okay. And patient is a good responder to medication. If good responder to medication, then there is obviously better prognosis. And type 2 is negative symptoms. ঠিক আছে? And there are neurological abnormalities in basal ganglia, abnormalities in limbic system. Okay. And poor response to medication. Next, prevalence মানে কত পার্সেন্টেজ হয়? জেনারেল 1%, এটি ইম্পর্টেন্ট। জেনারেল পপুলেশনে কত হয়? 1%। ডাইজাইগোটিক টুইন 12%। monozygotic, it is the highest, 47%. ঠিক আছে? monozygotic twin of a schizophrenic patient. Okay. Next, highest হচ্ছে, চলে আসবো এখানে, if both parents are schizophrenic then 40%. ঠিক আছে? one parent হলে 12%, and non-twin sibling of a schizophrenic, মা schizophrenia বা বাবা schizophrenia, সেখানে 8%. ঠিক আছে? So it shows there is heritable cause, মানে schizophrenia runs in family. ঠিক আছে? heritability দেখা যায়। ঠিক আছে? এই যেটা আমরা বললাম disorganized schizophrenia or heavy phrenic schizophrenia, unkempt, untidy, dressed inappropriately, odd behavior, দেখো চাদর দিয়ে বসে আছে গায়ে। ঠিক আছে? মানে odd behavior, not in contact with reality. Okay, and see how much unkempt. ঠিক আছে? unkempt. এবার এটা দেখো, এই ক্ষেত্রে একটা ডিমেনশিয়া অনেক সময় দেখা যায়, there is disorganization of behavior. So তোমাকে দেখতে হবে যে এজ গ্রুপ কত। তো ডিমেনশিয়া এন্ড সাইকোসিস আর ইন্টারলিঙ্কড। ঠিক আছে? তো ডিমেনশিয়ায় আরো এক্সিকিউটিভ ফাংশনিং ডিটোরিয়েট করবে, আর এখানে মেইনলি ডিলিউশন, হ্যালুসিনেশন থাকবে। ঠিক আছে? So these are all interlinked things. Catatonic is important. See, the patient is maintaining odd postures. ঠিক আছে? তুমি যদি হাতটা উঠিয়ে দাও, এরমই করে রাখবে পেশেন্ট। এটাকে একটা নাম, টার্ম আছে, বলতে পারবে? ক্যাটাপ্লেক্সি আছে তো? ক্যাটালেপসি এন্ড ক্যাটাপ্লেক্সি কোনটা হবে বলো? হ্যাঁ, এক্স যেটা সেটা নয় কিন্তু। এক্স ইজ সিন ইন নার্কোলেপসি। নার্কোলেপসিটা কি? সাডেন লস অফ ভলান্টারি মানে কন্ট্রোল ওভার মাসেল ফলোড বাই ইমোশনাল, মানে লাফিং, ক্রাইং হঠাৎ হলো, তো পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে গেল। তো ইজ কমনলি সিন ইন নার্কোলেপসি। ঠিক আছে? এক্স নয়, ক্যাটাপ্লেক্সি নয়, ক্যাটালেপসি। ঠিক আছে? So there is maintaining rigid posture. ঠিক আছে? odd posture. এরকম যদি পেশেন্ট থাকে তাহলে তোমাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে ক্যাটাটোনিয়া। ঠিক আছে? এবার ক্যাটাটোনিয়া ইট ক্যান বি ডিউ টু মেডিকেশন ইনডিউসড হতে পারে। ঠিক আছে? ডিউ টু অ্যান্টিসাইকোটিক কারণেও হতে পারে। ওকে, অর এনএমএস, অ্যাডভার্স সাইড এফেক্ট অফ অ্যান্টিসাইকোটিক মেডিকেশন। ঠিক আছে? So this is catatonia. See, details of catatonia কি হয়? These are the clinical features, important. এগুলো যদি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, then we call it a catatonic seizure, otherwise not. ঠিক আছে? Number 1 is mute, stupor or mutism. পেশেন্ট একদম চুপ থাকবে, stupor. Decrease mobility, মানে extreme hypomobile, বসে থাকবে তো বসেই থাকবে। ওকে? Posturing, as I have seen, the patient is maintaining odd postures for long time. ঠিক আছে? Posturing, waxy flexibility. If you try to move hands or limbs, you feel like wax. That patient will not provide any resistance. ঠিক আছে? So waxy flexibility. Catalepsy, echolalia, echopraxia. This is also seen in dementia. Okay? Echolalia means speech. L, lingual, speech. And praxia is movement, examiner's movement. So
লেলিয়ায় কি পেশেন্ট মানে এক্সামিনার যা জিজ্ঞাসা করবে পেশেন্ট উইল অলসো রিপ্লাই দ্য সেম। তোমার নাম কি, পেশেন্টও বলবে তোমার নাম কি। ওকে, লাইক দ্যাট ইকোলেলিয়া। ইকোপ্র্যাক্সিয়া মিন্স হি উইল মিমিক দ্য এক্সামিনার্স মুভমেন্ট। ওকে, negativism, stereotypy and mannerism. Okay, stereotypy means odd purposeless movement, and mannerism is, it is a goal directed movement. It is non goal directed and it is goal directed. And ambitendency, inability to decide desired motor movements like handshake, মানে হাত বাড়াবে আবার নেবে, হাত বাড়াবে নেবে, but he will not perform the desired activity. Ambitendency, it is known as ambitendency. So these are some of the features of catatonic schizophrenia. Okay, তো বোঝা গেল কি বলছি। ক্যাটাটনিক, ডিসঅর্গানাইজড, প্যারানয়েড, ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ক্লাসিফিকেশন। প্যারানয়েড, ক্যাটাটনিক, ডিসঅর্গানাইজড এগুলো খুব কমনলি পাবে। আর আনডিফারেন্সিয়েটেড, রেসিডুয়াল, সিম্পল এগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না, and it's very difficult to diagnose. Okay, but these are easy to diagnose. Next, core symptoms. Core symptoms কি কি আছে? একটা পজিটিভ সিম্পটম, পজিটিভ সিম্পটমস, নেগেটিভ সিম্পটমস, কগনিটিভ সিম্পটমস। তোমরা জানো পজিটিভ নেই, দুটোই জানো, তাই তো? বাট দেয়ার আর 5 ডোমেন্স, মেইন ডোমেন্স, 5 মেইন ডোমেন্স: পজিটিভ সিম্পটম, নেগেটিভ সিম্পটমস, কগনিটিভ সিম্পটমস, মুড অ্যান্ড অ্যাগ্রেসিভ সিম্পটমস। ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য ডোমেন্স অফ schizophrenia, মেইন কোর ক্লাস্টার্স। তা পজিটিভে কি হয়? পজিটিভ মিন্স অ্যাডেড, পজিটিভ delusion থাকবে, false, bizarre ideas or belief, bizarre ideas that his thought are being controlled by an alien or he is being followed upon by someone, okay, through cameras and such. Delusion, hallucination means, hallucination কি হয়েছে তো, means in absence of stimuli, perception in absence of stimuli. Delusion, hallucination, like hearing of voices, ঠিক আছে? Command hallucination, মানে কেউ বলছে, he or she is commanding. Okay, disorganized speech, মানে speech is not organized. Okay, the patient is changing his topic. Lastly, মানে কি patient বলতে চাইছে, you won't able to conclude, like that, disorganized speech. Negative means, negative মানে symptoms থেকে বেরিয়ে আসছে জিনিসটা, that is affective flattening, মানে flat affect, blunting, inability to express emotion or inability to perceive others emotion. ঠিক আছে? that is affective blunting or flat affect. Okay, অ্যালজিয়া, কথা বলবে না, চুপ চুপ থাকবে, অ্যালজি। অ্যাবলিশন, ডিক্রিজ ইন ড্রাইভ, মানে কিছু কাজ যে একটা ড্রাইভ লাগে or ইনিশিয়েশন, সেটা থাকবে না। ওকে, অ্যাপ্যাথি, অ্যাপ্যাথি মিন্স সোশ্যাল একটা ফিলিং, ইমোশনস, এগুলো কিছু থাকবে না পেশেন্টের। ওকে, তো পেশেন্ট ইজ জাস্ট লাইক আ ওয়্যাক্স লুকিং, মানে ওয়্যাক্স লুকিং, ঠিক আছে? তার কোনো ইমোশনস নেই, কিছু নেই, কথা বলবে না, সোশ্যাল আইসোলেশন। ওকে, দ্যাটস নেগেটিভ সিম্পটম। কগনিটিভ, কগনিশনের যেখানে অ্যাটেনশন, মেমোরি, এক্সিকিউটিভ ফাংশনস often impairs. Okay, so it's very important. এখানে যদি কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, so you should definitely rule out organicity. Okay, cognitive symptoms. Next, mood symptoms, it can be depression or mania, and aggressive symptoms. Okay, so these are the main 5 core symptoms of schizophrenia. এই যে এইবার হচ্ছে যে কোন কোন ব্রেন পার্টস ইনভলভ ইন দ্য মানে সিমটমস অফ সিজোফ্রেনিয়া। এমনি এমনি হবে না, কিছু কিছু ব্রেন পার্টস দেখা গেছে দে আর ইনভলভ। পজিটিভ সিমটমস ইজ মেসোলিম্বিক পাথওয়েজ। ওকে, mesolimbic pathways are predominantly involved in positive symptoms. Negative is prefrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex. Okay, affective is ventromedial prefrontal cortex.
cognitive dorsolateral again, and aggressive is amygdala and orbitofrontal cortex. ঠিক আছে? So these are the brain parts. Okay, so brain parts involved in schizophrenia. নেক্সট হচ্ছে স্নাইডেরিয়ান ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিমটমস, যেটা বলছিলাম যে কার্ট স্নাইডার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইটস ডায়াগনস্টিক, মানে কারো যদি ফার্স্ট র্যাঙ্ক থাকে সেখানে কিন্তু ইটস সিজোফ্রেনিয়া। সো কি আছে জিনিসটা, থ্রি থট ফেনোমেনা, দ্যাট ইজ থট ইনসার্শন, উইথড্রল, ব্রডকাস্টিং। Thought insertion, withdrawal, broadcasting. Three made phenomena, that is made affect, impulse, volition. Three auditory hallucinations like voices arguing or discussing upon self, commenting, or audible thoughts, thought echo. Okay, somatic passivity and primary delusion. ঠিক আছে, এবার এগুলো কি কি আমি বলছি একটা একটা করে। See, thought insertion means the patient believes that his thoughts are not his own, it is coming from external source. ঠিক আছে, that is insertion, মানে কেউ চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এই চিন্তাটা আমার নয়, this is not my own thought, it's coming from outside, insertion. Thought withdrawal, আমি চিন্তা করতে করতে মনে হচ্ছে কিছু এক্সটার্নাল এজেন্সি দিয়ে আমার চিন্তাগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, লিডিং টু থট ব্লক। ঠিক আছে, পেশেন্ট কথা বলতে বলতে আর ইয়ে করবে না, ভাবছি সবাই সেটা জেনে যাচ্ছে, ব্রডকাস্টিং। ঠিক আছে, এগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত শুনতে লাগলো, বাট ইটস প্যাথোগনমিক। ঠিক আছে, কিছু কিছু প্যাথোলজি পড়ো, মেডিসিন পড়ো, সবই তো প্যাথোগনমিক ক্রাইটেরিয়া আছে না, যে এইগুলো থাকলে তো দিস ডায়াগনোসিস ইজ দিস লাইক দ্যাট। ওকে, সো দিস আর প্যাথোগনমিক. Since it is a thought disorder, so obviously there should be disorders মানে থাকবে। ঠিক আছে, insertion, withdrawal, broadcasting, এটা যদি থাকে it will match one of the criteria of Snyder. Okay, next is having bizarre delusion. Bizarre delusion means not in reality, যেটা সম্ভব নয়। Okay, by aliens, I am being followed by aliens. Okay, so aliens are coming and picking away my things and going like that. These are all bizarre delusion. Okay, thought echo means he can hear his own thought, যেটা ভাবলো সেটাই মনে হলো শুনতে পাচ্ছি আমি, thought echo. Okay, and that is delusion of control, which is my body parts are not control under me. Okay, so it is being controlled by some other agent, external agent. Okay, delusion of control. And হচ্ছে যে এই যে মেড ফেনোমেনা, যেটা দিস ইজ দ্য মানে মেড, মানে ইট ইজ নট মাইন, ইট ইজ বিং ডান বাই আদার্স, মেড ফেনোমেনা। ঠিক আছে, তো সেখানেই বলছে যে অ্যাফেক্ট, সো মাই মুড অ্যান্ড ইমোশনস আর নট আন্ডার মাই কন্ট্রোল, impulse not under my control, and volition means drive. Okay, so these are controlled by other agents, মানে external source, these are not mine. Okay, the patient will come and say you that thoughts are not mine, my body parts are not under my control sometimes. Okay, it is being controlled by my neighbors. Okay, so these are first rank symptoms. And somatic passivity, that is feeling some kind of hallucination like tactile hallucination, somatic. Okay, and lastly is the primary delusion. Okay, so these are some of the first rank symptoms. Okay, so this is primary. Secondary, as I have already said, arise at a direct result of morbid psychological process, and secondary develop secondarily to some other psychopathological phenomena. So primary and secondary. ঠিক আছে, তো primary delusion যদি দেখো, for example a patient looking at the ceiling fan and suddenly he thinks that his neighbors are talking. Okay, or neighbors has put something to follow him up. Okay, so that is the primary delusion. And secondary is totally different. There is some other morbid psychopathologies, okay, like depression, mania. Next, MSC finding কি কি পাবো, একটা schizophrenia patient এলো কি কি পাবো? Okay,
See, general appearance unkempt, it can be unkempt, but paranoid schizophrenia তে এগুলো পাবো না। প্যারানয়েডে দেখা যাচ্ছে যে ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আর প্রিজার্ভড, ওকে, মানে পেশেন্ট ডেইলি কোর্স সবই করতে পারবে, বাট দেয়ার ইজ সাসপিশিয়াসনেস, ওকে, a specific kind of suspiciousness or suspicion, okay. Unkempt, untidy, disheveled appearance, not in contact with reality, poor eye-to-eye contact and poor rapport or patient is usually guarded. Yes, psychotic patient কিন্তু ভীষণ guarded হয়. Patient won't open up. Patient won't open up to the clinician. There can be flat affect or emotional blunting if there is disease progression from positive to negative. Hallucinatory behavior is usually present, like self-muttering, auditory hallucination, third person. Speech is usually irrelevant, incoherent. Incoherent means there is no coherency. একটা কথার সাথে একটা কথার কোনো মিল নেই, ওকে। সো ইনকোহেরেন্ট স্পিচ, ইরেলিভেন্ট মানে আমি যে কোয়েশ্চেনটা করছি তার এগেনস্টে যে আনসার দিচ্ছে দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট অর ইরেলিভেন্ট। এবার তারপরে যে পেশেন্টটা কথা বলছে সেটার সাথে ম্যাচিং আছে কিনা, দুটো কথা যে আমি বলছি সেটার ম্যাচিং আছে, দিস ইনকোহেরেন্ট, ওকে। সো ইরেলিভেন্ট অ্যান্ড ইনকোহেরেন্ট। অ্যান্ড দেয়ার ইজ ডিরেলমেন্ট অফ থট ডিরেলমেন্ট হলে স্পিচটাও এফেক্টেড হবে না। আমি চিন্তা করছি দেয়ার ইজ শিফট from A, B, C, like going A to C, ঠিক আছে, thought derailment. So thought derailment হলে speech will also be incoherent, okay. Delusion of persecution থাকতে পারে, lack of insight, that is poor insight to the illness, and memory is usually preserved. So these are common MSc finding. At a delusion পাবো, hallucinatory behavior পাবো, okay, and speech and thought are disturbed, okay. Derailment of ideas, derailment of thought. Next, কেন হয়, okay, what are the causes? Number one যেটা বললাম জেনেটিক ফ্যাক্টর, জেনেটিক একটা কজ আছে, দ্যাট প্রিভ্যালেন্স যেটা বলা হচ্ছে। twin study, so I have already explained the twin study, okay, prevalence. Next is some of the genes has been identified, like neuregulin disc, that is disrupted in schizophrenia 1 disc gene. And important is velocardiofacial syndrome. এটা জানো কি 22q catch 22 কি আছে, পড়িয়েছে, এগুলো সব বায়োকেমিস্ট্রি জিনিস। catch 22 velocardiofacial syndrome, 30% affected, মানে patient with velocardiofacial syndrome development of schizophrenia is 30%. কি হয় এটা? catch 22 জানো তো? there is deletion of 22q11.2 কি? there is deletion, ঠিক আছে, it is a genetic disorder. Patient will have thymic hypoplasia and cleft lip, cleft palate, atrial septal defect, তাই তো? catch hypernasal, hyponasal voice, DJORS, yes, also known as DJORS, thymic hypoplasia, severe thymic hypoplasia. So it is associated with schizophrenia. So this explains it has a genetic factor and inheritability, okay. Next is dopamine hypothesis. It is commonly accepted, okay. So it says there is hyperdopaminergic state in mesolimbic pathways. Okay, increased mesolimbic activities, dopamine activity of mesolimbic pathway leads to positive symptoms, and decreased dopaminergic activity of mesocortical area leads to negative or cognitive symptoms. Negative symptoms or cognitive forgetfulness, apathy, like that, okay. And neuropathological, like reduction in cortical gray matter, enlargement of lateral and third ventricles are often noted. Abnormalities of limbic system, prefrontal cortex, thalamus, basal ganglia, cerebellum, ঠিক আছে, এগুলো পাওয়া গেছে schizophrenia patient. So it says that there are neuropathological causes also. And lastly is the environmental, like obstetric complication,
developmental abnormalities, stressful life event, advanced paternal age, drug abuse, cannabis, and it is seen in lower socioeconomic status. Okay, lower socioeconomic এ দেখা গেছে predominantly schizophrenia. Okay, পাওয়া যায়। নেক্সট কোর্স, মানে কোর্স সবই ডিজিজের একটা কোর্স আছে। সো সিজোফ্রেনিয়া কি কিরকম কোর্সটা হয়? ইট ইজ ক্রনিক, ইট ফলোজ আ ক্রনিক কোর্স উইথ অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন অ্যান্ড রেমিশন। ঠিক আছে, ইট ফলোজ আ ক্রনিক 6 মান্থ, 1 ইয়ার, 2 ইয়ার। ওকে, ঠিক আছে, উইথ অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন, হঠাৎ বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে, আবার মেনটেন্ড ওয়েল, পেশেন্ট বলবে আমি তো ঠিকই আছি। ওকে, after first episode, patient usually recovers and can function for long, but he or she relapses. Okay, failure to return to baseline after every relapse is the major distinction between schizophrenia and mood disorder. Okay, the patient will never return to baseline activity, কখনো নর্মাল অ্যাক্টিভিটিতে কখনো টাচ করবে না, মানে এভরি টাইম হি রিল্যাক্সেস। ওকে, and positive symptoms tends to be less severe, but negative symptoms may increase in severity if you don't treat the disease. অ্যাকিউট থেকে ক্রনিক হয় তো সব প্যাথোলজি তাই, তো এখানেও পজিটিভ থেকে নেগেটিভ সিমটমসে চলে যাবে। ওকে, সো ইট ফলোজ আ ক্রনিক কোর্স। ওকে, ক্রনিক কোর্স উইথ অ্যাকিউট এক্সাজারবেশন and it never reaches the baseline. বাট মুড ডিসঅর্ডারে কিন্তু পেশেন্টের একটা ম্যানিক এপিসোড হবে, মুড উইল রিটার্ন টু বেসলাইন আফটার রিকভারি। ওকে, মানে বিটুইন 2 এপিসোড তোমরা একটা রিকভারি ফেজ দেখতে পাবে where he or she touches the baseline, বাট এখানে কিন্তু কখনো বেসলাইন টাচ করবে না। and positive symptoms may progress to negative, আর নেগেটিভ গেলে it becomes very difficult to treat. Okay, next is good prognosis and bad prognosis. So schizophrenia হয়েছে, এবার কি প্রেডিক্টরস আছে, প্রেডিক্টরস অফ গুড প্রগনোসিস, ব্যাড প্রগনোসিস। যে আমি যে পেশেন্টটাকে ট্রিট করব, পেশেন্টটা কত রিকভারি করবে, কত পার্সেন্টেজ রিকভারি করবে, কত পার্সেন্টেজ চান্স আছে। তো এভরি প্যাথোল মানে এভরি ডিজিজ হ্যাজ লাইক দ্যাট, তো বলে দেয় যে এর ওয়ার্স প্রগনোসিস, এর গার্ডেড প্রগনোসিস, এর গুড প্রগনোসিস। সো হিয়ার অলসো উই অলসো হ্যাভ সো গুড প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরস লাইক লেট onset, more than 35 years of age, obvious precipitating factor like stress factor is usually identifiable here in this case, acute onset, good premorbid personality. Premorbid means before starting of the illness, পেশেন্টের সোশ্যাল ইন্টারাকশন কিরম ছিল, একাডেমিক কিরম ছিল, অকুপেশনাল লেভেল কিরম ছিল, দেন রিলেশনশিপ উইথ ফ্যামিলি মেম্বার্স কিরম ছিল, ফ্যামিলি সাপোর্ট কিরম ছিল। ঠিক আছে, সো অ্যাকর্ডিংলি ইফ the person had a good premorbid personality, then there is a chance of good prognosis. Okay, presence of mood symptoms or family history of mood disorder. Patient is married, positive symptoms present, good family or social support, and catatonic or paranoid subtype. ঠিক আছে, so these are the good prognostic factor. Okay, late onset mood disorder, positive symptoms আছে, good premorbid personality, social support good, patient is usually educated, sudden onset হয়েছে, তো সেখানে তুমি ট্রিটমেন্ট করলে ভালো রেজাল্ট পাবে। ওকে, ব্যাড প্রগনোসিস, ব্যাড প্রগনোসিস কি? আর্লি এজ অফ অনসেট, মানে বিফোর 18 ইয়ার্স, চাইল্ডহুড সিজোফ্রেনিয়া। ওকে, চাইল্ডহুড 16 ইয়ার্স এর কমে যদি হচ্ছে, সো ইফ there is less than 20 years, onset of schizophrenia is usually poor. No precipitating factor, you won't be able to find a stress factor or active precipitating factor. Okay, insidious onset, poor premorbid personality, মানে ফ্যামিলি সেপারেটেড ফ্যামিলি, poor academic performance, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু poor prognosis হবে। predominant negative symptoms predominant, presence of neurological signs and symptoms, family history of schizophrenia, multiple relapses or history of perinatal trauma, simple disorganized undifferentiated. So these are the poor prognosis.
আর গুড প্রগনোসিসে হচ্ছে প্যারানয়েড ক্যাটাটোনি, ঠিক আছে। তো দিজ আর পুয়ার ব্যাড, তো কিছু হলেও বোঝা গেল তো কি ব্যাড প্রগনোসিস, পোর প্রগনোসিস, কোর্স কেরম ইজ ইউজুয়ালি ক্রনিক, ওকে, ক্রনিক কোর্স। দেন লাস্টলি ম্যানেজ করব কি করে, তো সব বলা হলো পজিটিভ, নেগেটিভ, কগনিটিভ, অ্যাগ্রেসিভ, এবার ম্যানেজ করব কিভাবে পেশেন্ট, হ্যাঁ কি করে ম্যানেজ করব? ফার্স্ট তোমাকে দেখতে হবে যে পেশেন্টের কন্ডিশন কি, পেশেন্টকে মানে he or she, whether he or she needs admission or he or she can be treated on OPD setup, okay. So location, মানে in case of acute psychosis, acute delusion, hallucination, frightening hallucination হচ্ছে, bizarre delusion হচ্ছে, acting upon on delusions হচ্ছে, then he or she needs medical attention, we have to admit, ঠিক আছে, পেশেন্টকে ভর্তি করতে হবে। সুইসাইডালিটি আছে, और फैमिली मेंबर्स के मारते যাচ্ছে, ওকে, চান্স অফ মার্ডার, অ্যালকোহল অ্যাবিউজ, সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, এগুলো সব অ্যাভেলেবল আছে পেশেন্টের সাথে, সো হি অর শি নিডস অ্যাডমিশন, ওকে। Hospitalized patients, since acute psychosis may become life-threatening for the patient, okay. Patient may become agitated with frightening hallucination or may refuse food intake in case of severe paranoia. There may be harm to self or others. Marked disorganization leads to impairment of daily socio-occupational activity. So if you find the patient is severely agitated, মানে acute exacerbation আছে, patient cannot take care or he or she does not have proper family support, you just go and admit the patient, okay. As per Mental Health Care Act, it will be taught you later on. First হচ্ছে we give IM antipsychotics, okay, commonly used is haloperidol. Then to sedate or calm down patient we give lorazepam and Phenergan to prevent dystonia, ঠিক আছে। If the patient is dehydrated or patient is not taking water, food, we give IV replacement. Restrain if needed, monitor vitals, do blood test, proper blood test, okay. And lastly is the go for neuroimaging to find out any active pathology of brain is present or not. What you will do in case of non-responder or poor compliance, patient ওষুধ খাচ্ছে না, কি করবে? পেশেন্টকে ওষুধ দিচ্ছে, ওষুধ মুখে রাখছে, বাইরে গিয়ে ফেলে দিচ্ছে, খুব কমনলি এটা দেখা যায় সাইকিয়াট্রিতে। পেশেন্টকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, ওষুধ মুখে রাখছে, পরে বাথরুমে যাচ্ছে, গিয়ে এই এবার বাড়ির লোক বলবে তো কমছে না, ওষুধ খাচ্ছে কমছে না, কি ব্যাপার? ইন কেস অফ পুয়ার কমপ্লায়েন্স হোয়াট ইউ উইল ডু, আর সিজোফ্রেনিয়া, প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়াতে আরো বেশি হবে। পেশেন্ট ইজ ভেরি সাসপিশাস যে আমাকে কি খাওয়াচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার্স, মাইট বি, যদি হাইলি সাসপিশাস থাকে তো পেশেন্ট তো কিছু খাবেই না, নট টেকিং ফুড, নট টেকিং মেডিকেশন, তো হাউ উইল we prefer long acting injectable or depot preparation, okay. Depot preparation, depot contraceptive আছে গাইনিতে পড়েছো, so like that we have depot injectables like long acting olanzapine, juglapentixol, haloperidol along with oral antipsychotics, okay. Clozapine is preferred in treatment resistant schizophrenia and we should monitor about weight gain and metabolic profile. Lastly, we go to ECT. If the patient is not responding well or patient has high suicidality, so we go for ECT. Because ECT is the last. Dopamine pathway টা তোমরা জানো কোথা থেকে কি শুরু হচ্ছে, মেসোলিম্বিক যেটা, it starts from the VTA, ends in nucleus accumbens, ঠিক আছে। It is involved in positive symptoms, hallucination, delusion, okay. Mesocortical is VTA to cortex, ঠিক আছে, dopamine pathway, it is involved in negative symptoms. Nigrostriatal, you have already learned the Parkinson's disease, substantia nigra to corpus stratum, okay. And tuberoinfundibular pathway, that is hypothalamus to pituitary, ঠিক আছে। So these are main
আরেকটা যেটা আছে সেটা বইয়ে পাবে না, দ্যাট ইজ রেটিনো হাইপোফাইসিয়াল পাথওয়ে, যেটা দেখা গেছে ইনক্রিজ ব্লিঙ্ক রিফ্লেক্স ইন সাইকোসিস, মানে সাইকোটিক পেশেন্টে দেখবে দের ইজ অ্যাবনর্মাল আই ব্লিঙ্কিং, ঠিক আছে, বিকজ অফ রেটিনো হাইপোফাইসিয়াল পাথওয়ে, ঠিক আছে, এটা এক্সট্রা একটা পাথওয়ে, এখানে তুমি পাবে না বইতে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ডোপামিনার্জিক পাথওয়ে। নেক্সট সাম পয়েন্টস অ্যাবাউট টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক। এবার পেশেন্টকে তো ঠিক আছে ভর্তি করলাম, ঠিক হলো, অ্যাকিউট সাইকোসিস কমলো, এবার তো ওরাল অ্যান্টিসাইকোটিক দিতে হবে পেশেন্টকে, আদারওয়াইজ পেশেন্ট উইল রিল্যাক্স, ঠিক আছে। তো কি আছে টিপিক্যাল, দে আর পোটেন্ট ডোপামিন ব্লকার্স, D2 ব্লকার্স, ফার্মাকোলজিতে পড়েছো D2 ব্লকার্স, সব ওইদিকে গল্প হচ্ছে, কি ব্যাপার। Effective against positive symptoms but they have no effect on negative symptoms, ঠিক আছে। নেগেটিভে আমরা দেব না ডোপামিন ব্লকার্স, রিমেম্বার, হাই পোটেন্সি লাইক হ্যালোপেরিডল, লো পোটেন্সি ক্লোরপ্রোমাজিন। সাইড এফেক্টস কি কি হতে পারে, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ, ওকে। ফার্মাকোলজিতে তোমরা পড়েছো, সো আই এম গোয়িং থ্রু শর্ট। অ্যাকিউট ডিস্টোনিয়া, অ্যাকিউট পেনফুল মাসল কন্ট্রাকশন, ওকে, it can involve voluntary as well as involuntary muscles also, sudden একটা contraction. Acute dystonia is usually earliest manifestation. কি কি হতে পারে, torticollis, bending of neck, মানে এক সাইডে নেক বেঁকে গেল, ওকে। oculogyric-itis, deviation of eyeballs, তুমি হ্যালোপেরিডল দিলে torticollis ডেভেলপ করলো, তো তোমাকে কি সাসপেক্ট হতো, পেশেন্ট ইজ ডেভেলপিং ডিস্টোনিয়া, a side effect of antipsychotic, ঠিক আছে। নেক্সট অ্যাকিউট অ্যাকাথেসিয়া, ওহ কি হচ্ছে, অ্যাকাথেসিয়া, অ্যাকাথেসিয়া অ্যান্ড ইনার সেন্স অফ রেস্টলেসনেস, পেশেন্ট উইল অলওয়েজ কমপ্লেন অ্যাবাউট রেস্টলেসনেস, ওকে। ফিজিটি অফ লেগস, পেসিং অ্যারাউন্ড, ইনএবিলিটি টু সিট অর স্ট্যান্ড, ঠিক আছে, দিজ আর টিপিক্যাল ফিচার্স, মানে রেস্টলেস, পেশেন্ট ইজ ইউজুয়ালি রেস্টলেস। এবার এটার জন্য অনেক সময় কিন্তু পেশেন্ট সুইসাইড করে, সুইসাইড করে। Laryngopharyngeal dystonia, it is a life-threatening and the patient needs immediate tracheostomy. Okay. Drug-induced Parkinsonism, যেটা তোমরা EPS বলো, drug-induced Parkinsonism. Tardive dyskinesia, tardive means late onset. It develops late after prolonged exposure of antipsychotic. Manifest as tongue twisting or protrusion. Flycatcher tongue, শুনেছো, নাম শুনেছো, flycatcher tongue. Chewing of lips, lip smacking, rabbit syndrome, lip puckering, involuntary movement of upper or lower limbs, coriform and athetoid movement, এগুলো সব মেডিসিন তো করছো, জানো কি কি জিনিস এসব, কোরিফর্ম কি আর অ্যাথেটয়েড মুভমেন্ট কি, হান্টিংটনস কোরিয়া পড়েছো ছোট এই ইয়েতে ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি, হান্টিংটনস কোরিয়া। কোরিফর্ম মুভমেন্ট মানে জার্কি, সাডেন জার্কি মুভমেন্টস, ঠিক আছে। আর অ্যাথেটয়েড মানে হচ্ছে যে জাস্ট একটা মানে সুইঙ্গিং একটা রিদম মেনটেন করবে, জার্কি যদি হচ্ছে তাহলে সেটা কিন্তু কোরিফর্ম। সো টিডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড টিডি ডেভেলপ করলে পেশেন্টকে কিন্তু ট্রিট করা ভেরি ডিফিকাল্ট, ওকে। শুড বি, কেউ কেউ দিয়ে গেল, পেশেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে না, কন্ট্রোল হচ্ছে না, 2-3টে অ্যান্টিসাইকোটিক প্রেসক্রাইব করেই যাচ্ছে 1 বছর 2 বছর, তারপরে দেখা গেল পেশেন্টের এত সব কমপ্লিকেশন হয়ে বসে আছে, ঠিক আছে। অ্যাবনর্মাল ইনভলন্টারি মুভমেন্ট, ঠিক আছে, টিডি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ইনভলন্টারি মুভমেন্ট, একবার ডেভেলপ করলে কিন্তু ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। এইগুলো যেমন ট্রিট করে নেব, ঠিক আছে, অ্যাকাথেসিয়া এইগুলো, ল্যারিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াল হলে ইমার্জেন্সি ট্র্যাকিওস্টমি করতেই হবে, বাট ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। এখানে দেখা গেছে যে ডোপামিন রিসেপ্টর হাইপার সেন্সিটিভিটি হয়ে যায়, প্রলং ব্লক করছে, সুপার সেন্সিটিভিটি হয়, এটা পড়েছো তো, রেগুলেশন, আপ রেগুলেশন, ডাউন রেগুলেশন রিসেপ্টর কি, হাই তুলেই যাচ্ছে, পড়েছো না পড়নি, কি মুশকিল, ফার্মাকোলজি হয়ে গেছে। রিসেপ্টর হাইপার সেন্সিটিভিটি আর কি, আপ রেগুলেশন, ডাউন রেগুলেশন, প্রলং ব্লক করছি তাহলে কি হবে, আপ রেগুলেশন হবে, নাম্বার অফ রিসেপ্টরস বেড়ে যাবে, তার জন্য কি হবে এরকম
ঠিক আছে, তার জিজ্ঞাসার মেকানিজম জানতে হবে, কজ জানতে হবে, ঠিক আছে, খালি টার্ডিভ জানলে হবে না, বা টার্ডিভটা বুঝতে হবে কি, ঠিক আছে, ইট ইজ এ লেট অনসেট, বাট এটা কেন হচ্ছে, বিকজ অফ ডোপামিন রিসেপ্টর সুপার সেন্সিটিভিটি, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম, এটা জানো কি তোমরা? ম্যালিগন্যান্ট হাইপারথার্মিয়া এন্ড নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম কোনটা কি? এনএমএস কিন্তু খুব কমনলি আইসিইউ তে পাওয়া যায়, ওকে। নিউরোলেপটিক ম্যালিগন্যান্ট সিনড্রোম, দেয়ার ইজ ফিভার, রিজিডিটি, ডিসওরিয়েন্টেশন, মায়োগ্লোবিনিউরিয়া, ঠিক আছে, রেজ সিপিকে, and malignant hyperthermia is different. There is abnormality of ryanodine receptor, anesthesia, মানে হ্যালোথেন, ঠিক আছে, ফ্লুরেন জাতীয়, ওখানে দেখা গেল সাডেন রাইজ ইন টেম্পারেচার, রিজিডিটি ডেভেলপ করছে, তো রেনোডিন রিসেপ্টর, তাহলে ক্যালসিয়াম রিআপটেক ইনহিবিট হবে, তো ক্যালসিয়াম যদি থাকে তাহলে প্রলং মাসেল কন্ট্রাকশন, অ্যাক্টিন মায়োসিনের উপর কাজ করবে, তো এগুলো বেসিক ফিজিওলজি, এগুলো তার ডিটেলস কিছু বলার নেই, বাট নিউরোলেপটিক ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল, ঠিক আছে। অনেক পেশেন্ট মারা যায় কিন্তু ধরতে পারে না কেউ। লাস্টলি এন্ডোক্রিনাল হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া, ঠিক আছে, ইফ যে আমি বললাম এই পাথওয়েটা যদি ব্লক করে, টিউবেরো ইনফান্ডিবুলার ডোপামিন যদি ব্লক করে, ইট লিডস টু হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া, ঠিক আছে। ডোপামিন বাড়লে কমে, আর ব্লক করলে কি হয়? প্রোল্যাকটিন পড়েছো তো, প্রোল্যাকটিন মানে রেগুলেশন কিভাবে হয়? ডোপামিন বাড়লে কমে, তো কমে না বাড়ে? ডোপামিন বাড়লে কমে না বাড়ে? আর ডোপামিন কমলে কি হয়? সাকলিং রিফ্লেক্সে কি হয়, মানে মিল্ক ইজেকশন যেটা হয়, তার তো একটা ফেনোমেনা আছে, তাই না, অক্সিটোসিন, তারপর ডোপামিন, এগুলো সব ইনভলভ, তো লাইক দ্যাট। তো এবার যদি হাইপারপ্রোল্যাকটিনেমিয়া ইন মেল হয়, সো ইট ক্যান লিডস টু গাইনোকোমাস্টিয়া, ইম্পোটেন্স, ঠিক আছে, লস অফ ড্রাইভ, মানে লস অফ লিবিডো। আর ফিমেলের ক্ষেত্রে হলে গ্যালাক্টোরিয়া, পেশেন্ট কিন্তু কমপ্লেন করবে যে আমি ওষুধ খাচ্ছি, আমার মিল্ক ইনজেকশন হচ্ছে, আই এম নট প্রেগনেন্ট, এসব কিছুই না, অ্যান্ড অ্যামেনোরিয়া, পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তুমি যদি এমন প্রেসক্রিপশন করলে যে পেশেন্টের সাইড এফেক্ট হচ্ছে, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট আসবে না তোমার কাছে, ঠিক আছে। ইউ শুড নো ইচ এন্ড ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্টস গুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, ওকে। লাস্টলি সিডেশন, হাইপারটেনশন, অ্যান্টিকোলিনার্জিক সাইড এফেক্ট লাইক ড্রাই মাউথ, কনস্টিপেশন, ঠিক আছে। এরা এইটা কি? ইপিএস, সুডো পার্কিনসনিজম, ড্রাগ ইনডিউসড। এটা হচ্ছে যে ডিস্টোনিয়া, টর্টিকোলিস, এক সাইডে নেক বেন্ড হয়ে গেছে, এন্ড অকুলোগাইরিক ক্রাইসিস, ঠিক আছে। অ্যাকাথেসিয়া, ছটপট করবে পেশেন্ট, সবসময় ছটপট করবে, এক জায়গায় বসবে না, দেখবে ঘুরছে, পুরো ওয়ার্ডে ঘুরছে পেশেন্টের, ঠিক আছে, অ্যাকাথেসিয়া। And lastly is the TD, see tongue protrusion, abnormal movement of head, ঠিক আছে, movement around the lips। TD এর ফার্স্ট আর্লিয়েস্ট কিভাবে বুঝবে? around the lips, ঠিক আছে, দেখবে abnormal movement স্টার্ট হয়েছে around the lips and tongues are often involved in TD, ঠিক আছে। rabbit syndrome যেটাকে বলে। and SGA তে আসছি। SGA একটা হচ্ছে টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক, আর একটা অ্যাটিপিক্যাল। অ্যাটিপিক্যাল কেন বলি? দিস আর ডোপামিন অ্যান্ড 5-HT2A ব্লকার, বাট ডোপামিন ব্লকিং ইজ নট অ্যাজ পোটেন্ট অ্যাজ টিপিক্যাল, বুঝেছ? ব্লক করে, বাট অতটা বেশি না, একটু কম। সো তাহলে যেটা আমরা টিপিক্যালে পাই, যেই সাইড এফেক্ট গুলো, তো সেকেন্ড জেনারেশনে সেটা কম থাকবে। These are second generation, I mean atypical. Clozapine, as I have already said, it is used in treatment resistant schizophrenia. Treatment resistance মানে হচ্ছে we are giving typical antipsychotics, trial on atypical antipsychotics, but patient is not recovering, so we go to TRS, clozapine, okay. But side effects কি হয়? It has highest sedation, highest weight gain and sialorrhea, okay. Agranulocytosis, যেটা খুব সাংঘাতিক জিনিস, is usually seen.
It is contraindicated if WBC count is less than 3500 DL. It can cause seizure, myocarditis, which manifest as fever, tachycardia, dyspnea, chest pain, eosinophilia, increased CPK, CPKMB, troponin I or troponin T. Metabolic syndrome, increase in waist circumference, impaired glucose, hypertension, triglyceridemia. And clozapine has been proved to have anti-suicidal property. Okay, it has anti-suicidal property. Long-acting injectable, preferred in patient with poor compliance or who refuses to take medication, administered IM. Thioridazine can cause irreversible retinal pigmentation. ঠিক আছে? Salt and pepper, if you crosses the dose of 1000 or 1500 milligram per DL. Chlorpromazine can cause corneal or lenticular deposition. Ziprasidone known to cause cardiac arrhythmia, and penfluridol is the longest acting antipsychotic. It is the oral preparation, but it has long acting, it is long half-life. Okay, so these are some of the important points on antipsychotics. Okay, আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলবো পরে। দেন আদার সাইকোটিক ডিসঅর্ডার কি কি আছে? একটা তো সিজোফ্রেনিয়া হলো, সব ডিটেলস হলো, কি হলো ওখানে। acute and transient psychosis, acute ATPD যেটা বলি, if the symptoms of delusion, hallucination, disorganized speech last less than 1 month, ঠিক আছে, 1 month হয়নি পেশেন্টের, তো সেখানে আমরা কি বলবো যে ATPD, if 6 মাস পেরিয়ে গেল সিজোফ্রেনিয়া। ওকে, schizoaffective disorder মানে schizophrenia with mood symptom, it can be bipolar or depressive type, ঠিক আছে। Delusional disorder, it is a single set of delusion or set of related delusion, মানে একটা delusion থাকবে। ওকে, like persecutory, jealous, erotomanic, parasitosis, grandeur, unspecified, ঠিক আছে। ক্যাপগ্রা and ফ্রেগোলি, এটা জানো তোমরা, অনেকেই বলছিলে ক্যাপগ্রা ফ্রেগোলি কি। Capgras and Fregoli believes a familiar person has been replaced by an imposter. A person thinks that the person sitting next to him is not that person. Okay, he thinks his wife, this is not my wife, it has been replaced by some imposter. Okay, she is someone else, but she is disguised as my wife, so he will start suspicious, মানে সন্দেহ করবে যে পেশেন্ট, মানে হাইলি সাসপিশিয়াস হয়ে যাবে। ক্যাপগ্রা and Fregoli means same person in different disguise. A familiar person can change his or her physical appearance and disguise as stranger, ঠিক আছে। So disguise as a stranger. And shared delusion, folie due, shared delusion মানে ধরো একটা সিজোফ্রেনিক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড আছে, তো মায়ের একটা ডিলিউশন ডেভেলপ করেছে, চাইল্ডের কিন্তু ওটা শেয়ার্ড হয়ে যাবে, অলদো চাইল্ড ডোন্ট ম্যানিফেস্ট সিমটমস অফ সিজোফ্রেনিয়া, দ্যাট ইজ শেয়ার্ড ডিলিউশন, ঠিক আছে। এবার যদি দুটো পার্সন হয় ডিলিউশন ফোলিয়ে ডিউ, তিনজন হলে ট্রায়ো, অ্যান্ড ইট ক্যান ইনভলভ মেনি আদার্স অলসো, ঠিক আছে। তো একটা প্রাইমারি কেস থাকবে যার ডিলিউশনটা আছে, অ্যান্ড সেকেন্ডারি মানে যারা ডেভেলপ করছে ওই আইডিয়াগুলোই ও বিশ্বাস করছে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য শেয়ার্ড ডিলিউশন, এটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। মা বলবে যে কিছু খাওয়ারে সব বিষ আছে, তো বাচ্চাও সেটা মানতে 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 তারপর আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে, হ্যাঁ সত্যি খাওয়ারে বিষ আছে, আমি খাচ্ছি, আমার প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ শেয়ার্ড ডিলিউশন। তাহলে কি বোঝা গেল বলো? খুব জিস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, থট ডিসঅর্ডার, ট্যানজেনশিয়াল স্পিচ, সার্কামস্ট্যান্সিয়ালিটি, এগুলো বলা হয়েছে কি? ট্যানজেনশিয়াল, সার্কামস্ট্যান্সিয়ালিটি, পার্সিভারেশন, এগুলো কিছু বলা হয়েছে? হয়েছে না হয়নি? সো থট ডিসঅর্ডারে এখানে ইম্পর্টেন্ট সিজোফ্রেনিয়া এন্ড আদার্স যেগুলো বললাম, এটিপিডি, ক্যাপগ্রা ফ্রেগোলি, ডিলিউশনাল ডিসঅর্ডার, ঠিক আছে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
অ্যান্টিসাইকোটিকে খুব ইম্পর্টেন্ট ওই সাইড এফেক্টস গুলো জানতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অ্যান্ড হাউ ইউ উইল প্রসিড ফর ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, তা পেশেন্ট আসবে তোমার কাছে, হাউ ইউ উইল ট্রিট if a patient is coming, how to manage it, okay, without any hesitation, how to manage it। ঠিক আছে, কিন্তু প্রথমেই তো তুমি ইয়েকে পাবে না, কনসালটেন্টকে পাবে না। তো ইমার্জেন্সিতে পেশেন্ট এলো, তুমি এরম এরম দেখছো যে পেশেন্টের অনেকদিন ধরে অ্যান্টিসাইকোটিক চলছে, সাডেনলি পেশেন্ট বলছে যে আমার রিজিডিটি, পেশেন্ট বলবে না, পেশেন্টের বাড়ির লোক বলবে যে রিজিডিটি হচ্ছে, জ্বর আসছে, ওকে, ইরেলিভেন্ট কথা বলছে, ওকে, অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে। তো তখন তোমাকে কি সাসপেক্ট করতে হবে, কি সাসপেক্ট করতে হবে পেশেন্টের কি হচ্ছে। ফিভার যদি আসে আর অনেকদিন অ্যান্টিসাইকোটিক খাচ্ছে, দেন ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড এনএমএস ডেভেলপ করছে না। ওকে, অ্যান্ড টিপিক্যালে খুব কমনলি দেখা যায় টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক হ্যালোপেরিডল, বহুদিন ধরে হ্যালোপেরিডল খাচ্ছে, অর লং অ্যাক্টিং ইনজেক্টেবলস যদি চলে পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাগস গুলো ফ্লাশ আউট হয় না, ইট ক্যান লিডস টু এনএমএস। মানে ডেপো উইথ এনএমএস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট, কারণ তুমি তো ফ্লাশ আউট করতে পারবে না, ইট উইল স্লোলি রিলিজ। ঠিক আছে, তো এনএমএস আরো ডিটেলসে পড়ানো হবে। তো এখন তোমরা সাইড এফেক্ট গুলো জানো, আর কিছু কিছু স্পেসিফিক সাইড এফেক্ট গুলো যেগুলো বললাম, যে জিপ্রাসিডোন, ইট ইজ এ সেকেন্ড জেনারেশন প্রেফার্ড সাবলিঙ্গুয়ালি। ঠিক আছে, জিপ্রাসিডোন কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া করে। ক্লোরপ্রোমাজিন যদি কাউ পেয়ে থাকে, ইট ক্যান কজ হাইপোটেনশন অর কার্ডিয়াক सीजर्स এগুলো করতে পারে। ঠিক আছে, तीन चीजें होती हैं, एक हम सेट करते हैं कि वो हम एयर कंडक्शन टेस्ट कर रहे हैं या बोन कंडक्शन, वो सबसे फर्स्ट है। सेकेंड थर्ड जो है उसमें हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और डेसिबल सेट करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले किया कि एयर कंडक्शन को हम पहले टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी सेट किया एट 500 हर्ट्स, उसके बाद 0 dB ऑनवर्ड्स हमने क्लिक्स देना शुरू किया। क्लिक कैसे, 0 dB हमने सेट किया, उसके बाद एक बटन है उसके ऊपर, उसको ऐसे ऐसे दबाने से सिंगल क्लिक पेशेंट के कान में एक टोन जाएगा, टू 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 करके जितने बार दबाएंगे उतने बार टोन जाएगा। तो हमने उसको 5 बार दबाया। इफ नॉर्मली हम एक बार दबाते हैं, नहीं सुनता, इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर भी कभी कभी हम 5 टाइम्स भी उसको ट्राई कर सकते हैं रैपिडली। ठीक है, ट्राई किया, कर नहीं सुनाई दे रहा है, नो रिस्पॉन्स, तो हमने उसको 5 dB बढ़ाया। ठीक है, फिर 5 dB में हमने टोन प्रेजेंट किया, नहीं सुनाई दिया, फिर 10 dB किया। तो उस लाइन के हिसाब से पहला टोन कौन सा सुनाई देगा एट 500 हर्ट्ज बोन एयर कंडक्शन में, 0। हाँ, इसको 0 पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो ठीक है, कोई वो मतलब 0 में भी सुनाई दे रहा है, 5 में भी देगा। 0 में देगा तो ऑब्वियसली 5 में तो देगा ही, तो ज्यादा साउंड हो गया ना। तो जहां पे उसको सुनाई देना शुरू हुआ, दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एट 500 फ्रीक्वेंसी एयर कंडक्शन। उसके ऊपर तो देगा ही, समझ में आया बात। हम अगर 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, वो तो देगा ही। हमें प्लॉट करना है कहाँ से शुरू हो रहा है हियरिंग, थ्रेशोल्ड क्या है जिसके नीचे सुनना नहीं है, जहां से शुरू हुआ एंड उसके अपवर्ड सुनाई दे रहा है। ठीक, तो ऐसे ही करके 500 हमने प्लॉट किया फर्स्ट, उसके बाद हम उसका डबल जंप किए, 1000 हर्ट्स को किया। क्यों, क्योंकि स्पीच फ्रीक्वेंसी जो है अंडर 4000 हर्ट्स से हमें टेस्ट करना है। 1000 किया, तो 2000 को प्लॉट किया, फिर 4000 को प्लॉट किया। ये हुआ एयर कंडक्शन का प्लॉट। अब आया उसी में जो चैनल डॉट है, उसी में एक प्रोब सा निकला रहता है जो यहाँ लगता है, दैट वाइब्रेट्स द बोन। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम उसको बोन कंडक्शन में शिफ्ट कर देंगे ऑडियोमीटर के ऊपर। अब यहाँ से साउंड नहीं जाएगा, अब ये बोन इसको वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अब उसको सेम 500 हर्ट्ज पे टेस्ट करेंगे, 1000 पे करेंगे, कि वो जब ये वाइब्रेट करेगा तो उसको सुनाई तो देगा ही, जैसे तुम्हारा ट्यूनिंग फोक में बोन कंडक्शन टेस्ट करते हो, जस्ट लाइक दैट। तो उसे फिर हमने प्लॉट किया। अब दोनों जो प्लॉटिंग आया एट 500, 1000, 2000, 4000 हर्ट्स, वो कैसा भी एक लाइन होगा, या स्ट्रेट होगा
या फॉलिंग होगा या राइजिंग होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। उन दोनों लाइंस जहां पर हैं लाउडनेस के इन रिस्पेक्ट, ठीक है, हम उसके हिसाब से बताएंगे कि किस टाइप ऑफ हेयरिंग है। समझ में आया बात? तो अगर 25 डेसिबल जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग जो 25 डेसिबल के अंदर अगर है 0 to 25, दैट इज नॉर्मल। कंडीशन ये है कि दोनों, सिंस दोनों को 0 पे स्टार्ट किया गया है, AC इज इक्वल टू BC करके स्टार्ट किया गया है, तो कंडीशन ये है कि दोनों लाइन को 25 के अंदर ही रन करना है। अगर 25 के अंदर रन कर रहा है तब क्या होगा, 500, 1000, 2000, 4000, इन चारों का जो एवरेज है, एवरेज पॉइंट एट विच द हियरिंग स्टार्टेड, वो 25 के अंदर ही एवरेज आएगा, क्योंकि पूरा लाइन ही 25 के अंदर है। तो WHO क्राइटेरिया के हिसाब से 25 के अंदर अगर उसका हियरिंग है तो दैट इज नॉर्मल। तो दिस इज अ नॉर्मल हियरिंग ईयर, ठीक। अब नेक्स्ट वाले में आओ। इसमें क्या हो रहा है, आप देखो जो एयर कंडक्शन लाइन है वो इन चारों फ्रीक्वेंसी का एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट जो डॉटेड लाइन है उसमें 500 कहां पर है, 0 पे है, करेक्ट। 1000 जो है वो कहां पर है, 5 पे है, ठीक। उसके बाद 2000 फिर 0 पे है और 4000 फिर 0 पे है। तो चारों का एवरेज क्या हुआ, 5 के अंदर ही हुआ, 5 के अंदर ही हुआ। दैट मीन्स इट इज लेस देन 25, ठीक है। दैट मीन्स एयर कंडक्शन इज नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो बोन कंडक्शन लाइन है वो डिप कर गया है, वो पूरा पूरी चल रहा है 50 के आसपास, करेक्ट। 50 के आसपास चल रहा है एट 500,000 सारे हर्ट्ज पे। मतलब वो RCX होता है, राउंड होता है, X होता है, वो उसको छोड़ो तुम, वो साइन उल्टा कर दिया, ठीक है। लेकिन मतलब गैपिंग जो बता रहा हूँ ये रिवर्स प्लॉट कर दिया। मतलब हमें ये भी देखना है, वी कैन नॉट रिलाई इंटायरली ऑन द ऑडियोलॉजिस्ट। जैसे वो वाला इसने दिखाया था, हाँ, मिक्स्ड हियरिंग लॉस बता रहा था, लेकिन वो मिक्स नहीं था, वो प्योर सेंसरी न्यूरल था, ठीक है। तो जब ये गैपिंग आएगा ऊपर, पहली बात तो ये कि एयर कंडक्शन जो है वो लाइन बोन कंडक्शन के नीचे जाएगा ही नहीं, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, सुपीरियर है वो, ठीक है। तो जब वो गैप जब डेवलप होगा और एयर कंडक्शन का लाइन जब 25 के अंदर होगा, ठीक है, मतलब विद इन 0-25, दैट मीन्स इट हैज ओनली कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस उसको है, कंफ्यूज मत करो, जितना मैं समझा रहा हूं उसी को वो करो। एयर कंडक्शन नॉर्मल है, बस बोन कंडक्शन में डिफेक्ट है, ठीक है। तो इट इज अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। जो गैप आएगा दैट इज द, उस गैप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 500 पे जो है वो मतलब 0 पे है और नीचे वाला जो है 45 के अराउंड है, तो 0 मतलब 45 माइनस 0, तो एट 500 hertz the gap is, the AB gap is 45 dB। ऐसे करके हर एक फ्रीक्वेंसी का गैप हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 3 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, डिवाइड बाय 3, 4 ले रहे हैं तो डिवाइड बाय 4, तो जो आएगा दैट इज द AB गैप, दैट डिनोट्स प्योर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। अब आओ तीसरे वाले में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए बी गैप है, मतलब कंडक्टिव कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ सेंसरी न्यूरल। अब है या नहीं है, या तो नॉर्मल में नहीं होता है, जैसे पहले वाले ग्राफ में देखा उसमें भी ए बी गैप नहीं था, लेकिन उसमें क्या था, वो 25 के अंदर ही दोनों लाइन चल रहे थे। यहां क्या हो रहा है, वो डिप डाउन किए जा रहे हैं। अब समझ में आया, तो ये हो गया
प्योर SNHL। अब कितना SNHL उसको कैसे पता करेंगे? सेम, पहला वाला जो है वो 20 डेसिबल पे है, ठीक। दूसरा वाला जो है वो, पहला मतलब 500 पकड़ते हैं, 250 नहीं पकड़ने का जरूरत है। 500, 1000, 2000, 4000 ये पकड़ो बस। मैंने बोला था स्पीच फ्रीक्वेंसी 500 to 4000 हर्ट्ज के अंदर वाला ही पकड़ना है, ठीक है। तो इसमें जितना जितना आ रहा है उसको आपने एवरेज ले लेना है, ठीक है। तो उतना SNHL है ये, करेक्ट? समझ में आ गया बात? अब इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए, दोबारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क। इस वाले का देखो लास्ट, इसमें क्या हो रहा है? देखो AB गैप है, AB गैप रफली 25 से ज्यादा है, 25-30 के बीच का है। अब वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने एयर का 500 का देखा, बोन का 500 का देखा, उसको माइनस किया, रफली 25-30 के आसपास है। वैसे 1000 पे भी देखो, 2000 पे देखो, 4000 पे देखो, उसको एवरेज डिवाइड बाय 4 कर दो, ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, ठीक है। तो ये अब क्या है? क्यों? क्योंकि AB गैप इज मोर देन 25 decibel and both the lines are dipping down, that is also above 25 decibel। ये भी तो हो सकता है कि एक लाइन 0 से शुरू हो रहा है, वो हल्का सा डिप कर रहा है लेकिन 25 से नीचे नहीं जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? नॉर्मली रहेगा वो। मतलब वही वाला एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ना, कि 0 से डिप कर रहा है लेकिन इतना कर रहा है कि वो 25 के अंदर ही है। इसका मतलब ये नहीं कि डिप कर रहा है तो SNHL हो जाएगा। AB गैप नहीं है, SNHL भी नहीं होगा, वो नॉर्मल हियरिंग है, क्योंकि वो 25 से अंदर है, ठीक है। चारों सिनेरियो समझ में आया? तो अब ये लास्ट वाला जो सिनेरियो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जब तुम लोग को MCQ दिया जाएगा तो इसी में थोड़ा सा वो ट्विस्ट करते हैं। ये जो गैप जो है उसको अगर 25 से कम रखते हैं तो एक MCQ में रहेगा कि ओनली SNHL, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना है, बस ग्राफ देख के नहीं आंसर दे देना है, ठीक है। करेक्ट? तुम्हारा हुआ क्लियर ये वाला जो भी बोला? तो एक बार फिर रिवाइज करो। नॉर्मल हियरिंग में क्या होगा? बोथ द लाइंस आइदर ओवरलैपिंग और नॉट, बट बोथ द लाइंस आर अबव 25 डेसिबल, ठीक। इट कैन ओवरलैप, इट मे नॉट ओवरलैप। वहां पे भी AB गैप छोटा सा हो सकता है, बट द गैप इज नॉट मोर देन 25 डेसिबल, ठीक है। नॉर्मल समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा? The air conduction line, it should run under 25 decibel, between 0 to 25. All the points average should be under 25, and the bone conduction line should be below 25, and the gap between them should be more than 25. समझ में आया? ठीक। और जो तीसरा प्योर SNHL, SNHL में क्या होगा? गैप शुड बी लेस देन 25, बट बोथ द लाइंस आर बिलो 25, ठीक है। बहुत ज्यादा 25 हो गया ना, सब कंफ्यूज हो गया। गैप शुड बी लेस देन 25, बट बोथ द लाइन शुड बी बिलो 25, एंड द लास्ट वन इज, इसमें बोथ द लाइन शुड बी बिलो 25 एंड गैप शुड बी मोर देन 25, ठीक। चलो ये सब हो गया। मतलब यही 4 चीजें तुम्हारी रखी जाएंगी ना एग्जाम में। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रहा है, ये जो सेकेंड वाला है ना ऑडियोग्राम, उसमें 2000 हर्ट्ज पे बोन कंडक्शन का देखो, 2000 हर्ट्ज पे एक डिप आ रहा है नीचे, सेकेंड एक डिप आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है, बस उसी में आ रहा है। तो वो एक पैथोजेनेसिस को सिग्निफाई करता है।
ठीक है, ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। होमवर्क ये है कि व्हाई दिस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड एज कहार्ट्स नॉच, कहार्ट्स नॉच। देयर आर टू नॉचेस इन ऑडियोग्राम, ठीक है, एक है कहार्ट्स नॉच और एक है बॉयलर्स नॉच, ठीक है। बॉयलर्स नॉच वो 4000 हर्ट्ज पे होता है, लेकिन वो सिर्फ बोन कंडक्शन में नहीं होता है, वो दोनों में हो सकता है, ठीक है। वो होता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसमें जो बॉयलर्स क्या होते हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब बॉयलर्स जो बहुत लाउड इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इतना साउंड होता है कि उससे हियरिंग डैमेज होता है, ठीक है। तो उनमें ये क्लासिकल साइन मिलता है जिसको बॉयलर्स नॉच बोलते हैं, वो 4000 हर्ट्ज पे होता है। ये कहाँ पर है, 2000 में, और स्पेसिफिकली ये बोन कंडक्शन में है। तो क्वेश्चन इज this happens in otosclerosis, but the question is why does this happen and what is the relevance। एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है, तो और उसका क्या रेलेवेंस है ये जाके आज पढ़ना, ठीक है। ना ना, एयर कंडक्शन तो ऊपर, AC is always better than BC। AC is always better than BC, correct। No, but in audiogram you detect that A and B gap, ठीक है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स कि तुम्हारा वो जो 25 dB का जो अब ये भी तो बात है ना कि 25 dB इज ऑल्सो हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो अब उस 25 dB लाइन इज द कट ऑफ लाइन, ठीक है। तो अब जब उसके ऊपर है, उसके अंदर एयर कंडक्शन को हमेशा उसके अंदर रहना है कंडक्टिव डेफनेस के लिए, उल्टा आ ही नहीं सकता है। तुम वैसे नहीं डिसाइड कर सकते, ऑडियोग्राम को रीड करने का टेक्निक बता रहा हूं, उसके लिए तुम्हारे पास है ही रेनिस टेस्ट। अच्छा, इसी बात को तुम करो कि जब मिक्स्ड में तो कॉमन सेंसरी न्यूरल हो गया, तो फिर एबी गैप तुम कंडक्टिव कैसे बता रहे हो। না ওর মধ্যে দেখো nomenclature wise you will have to know कि मतलब the gap will be always किसके बीच में, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन के अंदर। কোনটা বলছো? नहीं मतलब ऊपर वाला जो लाइन होगा, नहीं ठीक ठीक ठीक, द बोन कंडक्शन लाइन इज ऊपर, द एयर कंडक्शन लाइन इज बिलो, यही मैंने पिछले बार बोला था, ठीक है, यही बोला था, वो मिस्टेक हो गया। द एयर कंडक्शन लाइन इज बिलो, क्योंकि उसमें डिप आ रहा है, बिकॉज दैट इज मैल फंक्शनिंग, तो उसमें डिप आएगा। बोन कंडक्शन लाइन विल बी अंडर 25 डेसिबल, ठीक है ना। था वो डिपेंड करता है, वो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कैसे तुमको समझाऊं, देखो जो इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग,
how what we are calculating? We are calculating the difference between both the pathways. ठीक है, तो by default what is what? Air conduction is better than bone conduction. लेकिन ऑडियोमीटर को हम कैलिब्रेट कैसे किए हैं? दोनों को बराबर करके रखे हैं. पहला रिक्वायरमेंट तो वही है ना कि दोनों को हमने ऑडियोमीटर के हिसाब से बराबर किया है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस. तो एयर कंडक्शन लाइन जो है वो तो हमेशा बेटर रहेगा बोन कंडक्शन के हिसाब से. इसीलिए जब भी डेफिसिट एयर कंडक्शन में होगा तो वो फॉल डाउन करेगा. ठीक है, अब उसका क्वेश्चन है कि बोन कंडक्शन और उसमें जो डिप आ रहा है वो क्यों आ रहा है. ठीक है, मतलब वहां पे तो बोन कंडक्शन नीचे है और उसमें जो नीचे में डिप आ रहा है वो क्यों आ रहा है. तो इस केस में पैथोलॉजी इज डिफरेंट. इसमें पैथोलॉजी इज डिफरेंट. इसमें बोन कंडक्शन इज एडिशनली हैम्पर्ड. मतलब दोनों कंडक्शन को पहले नॉर्मल हमने किया, लेकिन उस बंदे में जो है बोन कंडक्शन इज एडिशनली बीइंग हैम्पर्ड. देखो मोटा ये याद रखो टू गेट लेस कंफ्यूज्ड कि ऑलवेज इन अ ऑडियोग्राम, देखो कुछ चीजें होता है कि आपको मतलब थंब रूल मानना होगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो टू गेट लेस कंफ्यूज तुम्हें ये मानना है कि एयर कंडक्शन जो ग्राफ होगा एंड बोन कंडक्शन ग्राफ इन एब्सोल्युटली नॉर्मल हेयरिंग दोनों कोइंसाइड करेगा. नॉर्मली गैप होना चाहिए दोनों के ऊपर. मैं बार बार रिपीट क्या कर रहा हूं कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन. दैट इज व्हाई द एयर कंडक्शन विल ऑलवेज बी, उसका लाइन अबव होगा और बोन कंडक्शन का लाइन बिलो होगा. क्योंकि ये जो लाउडनेस का गैप है, मतलब इतना हमें लाउड एक्स्ट्रा साउंड बोन कंडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए देना पड़ रहा है. ठीक है, लेकिन ऑडियोमीटर को हम कैलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं कि दोनों को जीरो होकर दे रहे हैं. ठीक है, इसलिए नॉर्मली गैप नहीं आना चाहिए. जब वो गैप आएगा तब उसका मतलब ये हो रहा है कि उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है. अगर एयर कंडक्शन लाइन अंदर है, अंदर 25 डेसिबल है, तो मोटा तुमको ये याद रखना है कि 25 डेसिबल के अंदर अगर एयर कंडक्शन है तो दैट इज अ नॉर्मल एयर कंडक्शन. ठीक, अब सेकेंड स्टेप में ये देखना है कि वेयर लाइज द बोन कंडक्शन विद इन 25 अंदर. ठीक, तो that is a normal hearing. If it is below 25, that is a abnormal hearing suggestive of a conductive hearing loss. ठीक है, अगर दोनों लाइन नीचे आ गया, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो that is a pure SNHL. अब अगर उसमें कोई गैप डेवलप हो गया, that is a mixed hearing loss. ठीक, समझ में आया बात. तो एक बार तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, तो कोई एक जना खड़े होके बताओ हाउ वी विल रीड. एक ऑडियोग्राम दिया गया, एक जना कोई भी, सबका हेल्प होगा. कोई भी एक जना बताओ. सपोज कोई पीछे से खड़े हो जाए, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ कोई भी बताओ यार, क्या है इसमें, तुम ही बताओ. स्टेप बाय स्टेप. सपोज यू आर गिवन 2 लाइन्स, व्हाट विल सी फर्स्ट? वेरी गुड. कॉम था वो, क्लियर. ठीक, मतलब 25 के अंदर दोनों रन कर रहा है. जिसको हमने कैलिब्रेट किया था 0-0, वो भी 25 के अंदर रन कर रहा है. नो हियरिंग लॉस. ठीक, नेक्स्ट. না এয়ার কন্ডাকশন নিচে নামবে না, এয়ার কন্ডাকশনটা নিচে নামবে, মানে ও মানে ভেতরেই থাকবে 25-এ, কিন্তু বোন কন্ডাকশনটা নেমে গেল নিচে, প্লাস গ্যাপটা কত বেড়ে গেল, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস. ঠিক, তারপরে থার্ড, কিন্তু পুরোটাই 25-এর নিচে নেমে গেল. মানে এখানে ইম্পর্টেন্স ইজ কি নিচে, মানে नीचे का मतलब है हियरिंग लॉस, ये समझना है.
नीचे का मतलब है हेयरिंग लॉस। दोनों लाइन जब नीचे चला गया तो क्या होगा, सेंसरी न्यूरल, और दोनों लाइन नीचे चला गया प्लस गैप डेवलप हो गया तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ठीक, ठीक, और क्या था, and the tuning fork test is clear, huh? Anybody having any doubt in tuning fork test? क्लियर है? और एग्जाम में ना यही 4 ग्राफ्स रहेंगे, ठीक है, ज्यादा डीप जाने का जरूरत नहीं है, हाउ टू इंटरप्रेट इट बस उसको बस करो, ठीक है। না তুমি শুধু একটাই কান দেখো, না 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 এর মধ্যে এই যে আছে না এইটা, এর মধ্যে একটা কানই আছে, দুটো নেই। अच्छा अच्छा ठीक है, इसने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। सपोज 2 कान दिए हैं, 2 ऑडियोग्राम साइड बाय साइड है लाइन, या एक ही लाइन के ऊपर दोनों, मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों ईयर डिपिक्टेड है, तो हाउ यू विल मेक आउट कौन सा ईयर कौन सा है, ठीक है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो कलर, ठीक है, अगर राइट है तो रेड कलर और अगर लेफ्ट है तो ब्लू कलर, ठीक है। दूसरा जो साइंस है ना, ये एयर बोन का अलग अलग होता है, ठीक है, उसमें एक मार्क्स्ड होता है एक अनमार्क्स्ड होता है, वो छोड़ दो, वो जरूरत नहीं है तुम लोग जानने का। तो एयर का अब इसमें इस जो जो डिप कर रहा है ना SNHL, अब उसको देख के बताओ कि वो राइट ईयर है कि लेफ्ट ईयर है, उसमें कोई कलर नहीं दिया हुआ है। सिंपल, आदमी सामने बैठा है, ऐसे साइन है तो राइट, ऐसे साइन है तो लेफ्ट, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से उधर, हाँ, वो नहीं दूसरा वाला, तो ये कौन सा है, राइट। क्रॉस क्रॉस उसी का है, ये बोन कंडक्शन है, नहीं नहीं वो डिपेंड करते हैं, मतलब वो RCX का बात कर रहे हो, राउंड एक्स वाला वो दिक्कत है। देखो ऑडियो मैंने ये नेट से लिया, ऑडियोग्राम्स जो है ना वो सही से नहीं करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें लेफ्ट राइट करना है तो बोन कंडक्शन का जो है वो सबसे बेस्ट है, कि ऐसे क्रॉस स्क्वायर है या ये है, जैसे ये लेस देन वाला साइन है या ईयर का साइन है, उससे बेटर। तो कंडक्टिव में हो रहा है तो फिर बोन कंडक्शन में क्यों डिप हो रहा है, तो बोन कंडक्शन में स्टेपीज का फुट प्लेट चिपक रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो तो एयर कंडक्शन डिफेक्ट होना चाहिए, वो तो हो ही रहा है। गैप, व्हाट इज दैट गैप, व्हाई इट इज हैपनिंग, ए एंड बी गैप क्यों हो रहा है, वो एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है इसलिए तो गैप हो रहा है, वही तो कंडक्टिव लॉस है, कि जो एम्प्लीफिकेशन ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि 2000 हर्ट्ज पे डिप क्यों होता है, मतलब बोन कंडक्शन में, और एक तो पैथोजेनेसिस बता रहा है वो पर्टिकुलर उसी डिजीज में हो रहा है, दूसरा उस डिप का क्या होगा जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वो डिप क्या होगा उसमें, whether it should be there, it should not be there, because ओटोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेपीडेक्टमी और स्टेपीडोटमी। डेक्टमी इज रिमूविंग ऑफ द स्टेपीज एंटायर थिंग, द सुपरास्ट्रक्चर, द क्रूरा, everything you remove, that is called as stepidectomy, and stepidotemy is
रिमूविंग द पोस्टीरियर क्रूरा ऑफ द स्टेपीज फुट, मतलब स्टेपीज का तो दो क्रूरा है ना फुट प्लेट के ऊपर, दो यू शेप इन्वर्टेड यू शेप जो है, एक एंटीरियर साइड एंटीरियर क्रूरा, पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर क्रूरा। आपने पोस्टीरियर क्रूरा को हटा दिया, वहां पे आपने एक होल बनाया, होल बनाया। अब जो है जो हमने होल बनाया, स्टेपीज फिक्स हो चुका है, वो ऑसिकुलर वाइब्रेशन को मिडिल ईयर इनर ईयर में ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। तो उस जहां तो अब स्टेपीज को हटा के हमने एक नया पिस्टन लगा दिया जो वाइब्रेशन को मेलियस इनकस पिस्टन के थ्रू ओवल विंडो में ट्रांसमिट करेगा। दिस इज सर्जरी ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द स्टेपीज एंड प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन इन बिटवीन इनकस फुट, इनकस का जो लॉन्ग प्रोसेस है वहां एंड द ओवल विंडो, ताकि ये चेन कंटिन्यू हो जाए। ठीक, तो जब हम स्टेपीज को हटा दे रहे हैं, वो एक बोन था, ठीक है, और कंडक्टिव मैकेनिज्म का एक मतलब वो था, मतलब लीवर रेशियो कर रहा था, उसको हमने हटा दिया, उसके जगह पे हमने पिस्टन लगा दिया, तो कंडक्टिव डेफनेस तो कम हो गया, लेकिन उस नॉच का क्या होगा, वही तो बात है, वही तो पढ़ के आना है। ठीक है, और ओटोस्क्लेरोसिस वाला ये एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब 4 ग्राफ्स हो गए तुम्हारे, एक हो गया नॉर्मल, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल, मिक्स्ड, और ये ओटोस्क्लेरोसिस वाला। मीनियर्स का भी होता है, हाँ, लेकिन वो पीजी है। एक मीनियर्स का होता है, और हाँ कुकी बाइट वाला होता है, ओटोटॉक्सिक ड्रग, हाँ ठीक है, वो होता है। कुकी बाइट क्या होता है, तो कैसा दिखेगा वो, ठीक है, कुकी बाइट, बिस्किट वाला है, कुकी है, ठीक है। तुम लोग बस ये 4 पे कंसंट्रेट करो, इसमें गलती मत करना प्लीज, सिंपल है, इजी है, और अगर आप डायग्नोसिस बता देना तो आपसे इसके आगे नहीं पूछा जाएगा। देखो, देयर आर सम थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है, लेकिन यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट थिंग्स। डेप्थ नहीं जाना है, बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। ग्राफ में कौन सा लाइन क्या है, ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करते हैं, इसके थोड़ा और अच्छा जो बता देगा कि हम डिफरेंस करके कैसे हेयरिंग लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और जो बहुत अच्छा बताएगा वो ये भी बता देगा कि कितना परसेंटेज ऑफ हेयरिंग लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो है डीबी ऑफ हेयरिंग लॉस और एक है परसेंटेज ऑफ हेयरिंग लॉस। तो परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट इन गिविंग, वो हैंडीकैप वो सब होता है ना, 40% से ऊपर को दिया जाता है, तो वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, उसका एक फॉर्मूला होता है, बस आप इतना अगर कर लें मोर देन इनफ। और ये 4 ही इंटरप्रिटेशंस रखे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है।